आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहीर प्रथम अध्याय खाद्यर उत्स विषय। एही अध्याय रे आमे तीनोटी गुरुत्वपूर्ण विषय पढ़ा ताहा खाद्यर प्रकार, खाद्यर उपादान और उत्स, प्राणी और उद्भिद ठारू मिलुथिबा खाद्य। सब विषय को जीवा पूर्व प्रथम आमे जानिबा जे खाद्य कौन और एहा आमको काहेकि दरकार। मु गोटे उदाहरण दउची। एथिरे तुम माने देखि पारुथबो जे एही पिलाटी खेलुची, बेसी समय धरी खेली सारिबा परे से थकी गला। एमिति काहेकि हला? कारण तार समस्त शक्ति खेलाखेली रे खर्च हो गला। एही समय रे से जदि किछि खाइबो पुणी से अन्य किछि काम करिबा पई शक्ति पाइबो। पिला माने एमिति तुम मानक सहित भी होय ना, खेलाखेली को थकी गला परे जदि मां तुमको पढ़िबा को कहिबे कोन पढ़ी पारिबो ना। तुम प्रथमे मां को किछि खाइबा को मागिबो आ किछि खाइ सारिला परे जाई तुमको अन्य काम करिबा पई शक्ति मिलिबो। एथिरु आमे जानिले जे खाद्य हेउची शक्तिर उत्स। मनुष्यर जन्मरू मृत्यु पर्यंत समस्त कार्य पई एही शक्तिर उत्स खाद्यर आवश्यक। एबे आमे तो जानिले खाद्य कोन। एबे खाद्य को जदि सरल भाव में गोटे वाक्य रे वर्णना करिबा ताहला बंचिबा पई प्रत्येक जीव जंतु जहा किछि खाद्य बा पानीय ग्रहण करंती ताको आमे गोटे शब्द रे खाद्य कहू। अच्छा, एबे तो हला हमरो खाद्य कोन, खाद्यर संज्ञा कोन ए सब जानि गलो। तापर आमे जिबा खाद्यर प्रकार विषय। हमरो दैनंदिन जीवन रे आमे बहुत प्रकार खाद्य खाइताओ। पिला माने तुम निश्चय अनुध्यान करथिबो जे आम ओडिया परिवार रे समस्ते प्रातः भात खाती। यह छड़ा आमे रुटी, डाली, पनीपरिबा, फल, माछ, मांस, अंडा इत्यादि भी खाई थाओ। अच्छा, तुम माने समस्ते सबुदिन भात खाउथबो तो कौन जानिछ ए भात केमिति रंधा हुए किंबा मां को जाय केबे पचारिछ ए भात रांधिबा पे को खाद्य सामग्री रो दरकार। चलो, भात रांधिबा पई हमको को सामग्री रो दरकार। हमको दरकार पड़ता है चाउल आ पानी। सेपरी डालमा पई हमको दरकार पड़ता है डाली, बहुत गुड़े पनीपरिबा, तापरे रहला पानी, हळदी, लूण ए सब जिनसर दरकार पड़ता है। इडली रांधिबा पई, इडली बनाइबा पई हमको दरकार बिरी डाली, चाउल आ पानी रो दरकार पड़ता है। एथिरु हम जानिले जे भिन्न भिन्न खाद्य प्रस्तुत करिबा पई आवश्यक सामग्री भिन्न भिन्न। तो गोटे प्रकार खाद्य प्रस्तुत करिबा पई आवश्यक होतवा समस्त छोट छोट खाद्य सामग्री को आमे कोन कहतो खाद्यर उपादान। जेमिति कि भातर उपादान गुडी कहला चाउल और पानी, डालमार उपादान गुडी कहला पनीपरिबा, डाली, लूण, हळदी आ पानी। इडली रो उपादान गुडी कहला बिरी डाली, चाउल आ लूण और पानी। समस्त जानि जाइथिबो जे खाद्यर उपादान काहाको कहा जाय। तो चलो एबे आउ किछिटा स्वादिष्ट व्यंजन और तार उपादान विषय रे आलोचना करिबा। केक समस्त को निश्चय भल लागुथबो। एबे देखिबा केक प्रस्तुत करिबा पय कोन कोन दरकार। केक पय हमको दरकार मैदा, क्षीर, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ए सब। सेपरी क्षीर गजा पय हमको दरकार मैदा, घी, चीनी आ तेल रो दरकार पड़ता है। रसगोला बनैबा पय रसगोला पय दरकार छेना, चीनी आ पानी रो दरकार पड़ता है। सेपरी काकरा पिठा पय हमको दरकार सुजी, चीनी, तेल और पानी रो दरकार पड़ता है। समस्त जानि गलो जे खाद्य कोन, खाद्यर प्रकार कोन एवं खाद्यर उपादान। एबे चलो पढ़िबा एही खाद्य उपादान रो उत्स गुडिको। अंडा तरकारी पय आमे को सामग्री व्यवहार करथो। अंडा तरकारी पय हमको दरकार अंडा, तेल, हळदी, मसला, लूण और पानी। ए समस्त सामग्री मध्यरु अंडा आमे कोठु पाइथो। अंडा हला प्राणी जात, प्राणी ठारू हमको अंडा मिलिथा। सेपरी तेल, हळदी, मसला हला उद्भिद जात एवं लूण और पानी हला प्राकृतिक उत्स। सेपरी
ଖେଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଚାଉଳ ଡାଲି ଗୁଆ ଘିଅ ପରିବା ଲୁଣ ପାଣି ହଳଦୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଉଳ ଡାଲି ପରିବା ଓ ହଳଦୀ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ, ସେହିପରି ଗୁଆ ଘିଅ ହେଲା ପ୍ରାଣୀଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଲୁଣ ଓ ପାଣି ହେଲା ପ୍ରକୃତିଜାତ, ଏହା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ। ସେହିପରି ପୋଡ଼ପିଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ ଓ ନଡ଼ିଆ ଏ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କିଛିଟା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିଥାଏ ତ କିଛିଟା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ସ୍ରୋତ ଅନୁଯାୟୀ କେତୋଟି ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଘିଅ। ଘିଅ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ? କ୍ଷୀର ସରରୁ ଆମେ ଘିଅ ବନେଇଥାଉ। ଆଉ କ୍ଷୀର କେଉଁଠୁ ପାଉ? ଗାଈ ଠାରୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ପାଇଥାଉ। ତ ଘିଅର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ହେଲା ଗାଈ। ସେହିପରି ମହୁ ଆମେ ମହୁ ଫେଣାରୁ ପାଇଥାଉ। ମହୁ ଫେଣାରେ ମହୁ କେଉଁଠୁ ଆସେ? ଫୁଲ ଗଛରୁ ମହୁମାଛି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫୁଲର ରସ ସଂଗ୍ରହ କରି ମହୁ ଫେଣାରେ ରଖିଥାଏ। ତ ମହୁର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ହେଲା ଫୁଲ ଗଛ। ତ ସେମିତି ହଲୁଆ ଆମେ ସୁଜି କିମ୍ବା ଗହମର ହଲୁଆ ଆମେ ବନେଇଥାଉ। ତ ହଲୁଆର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ହେଲା ଗହମ ଗଛ। ତ ବଡ଼ି କେମିତି ବନାଯାଏ? ବିରିରୁ ଆମେ ବଡ଼ି ବନେଇଥାଉ। ତ ବଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ହେଲା ବିରି ଗଛ। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ରାବିଡ଼ି କେମିତି ବନେଇଥାଉ? ରାବିଡ଼ି ଆମେ କ୍ଷୀରରୁ ବନେଇଥାଉ। ତ କ୍ଷୀରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଗାଈ। ରାବିଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ହେଲା ଗାଈ। ତ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ବନାଯାଏ? ବିରିୟାନୀ ଆମେ ଚିକେନ୍ ବା କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଥିରେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଥାଉ। ତ ବିରିୟାନୀର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା। ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲ ଯେ ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ତ ଜାଣିଲ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ। ଏବେ ଚାଲୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ବିଷୟକୁ। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ। ଏବେ ଚାଲ ପଢ଼ିବା କି ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୂଳ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ମଞ୍ଜି ଓ କାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ଏବେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଡାଲି ମୁଗ ବିରି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ମଞ୍ଜି ଅଂଶ। ଧାନ ଗହମ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ମଞ୍ଜି। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣ ହେଲା ସୋରିଷ ବାଦାମ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜିରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଚାଉଳ ତେଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ସବୁକିଛି ଖାଇଥାଉ। ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ଖାଉଛ ଯେଉଁ ପରିବା ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ଖାଉଛ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶ? ଚାଲ ଆମେ ପିଆଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ'ଣ ଭାବୁଛ ପିଆଜ ଗଛର କେଉଁ ଅଂଶ? ତୁମକୁ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଏହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ। କେବେ ପିଆଜ ଗଛ ଦେଖିଛ? କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଏଥିରେ ପିଆଜ ମାଟି ତଳେ ଥାଏ ଓ ଏହାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଥାଏ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଗଛର ମୂଳ। ପିଆଜ ଭଳି ବିଟ୍ ଗାଜର ମୂଳା ଏସବୁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଅଂଶ। ଆଚ୍ଛା ପିଆଜ ଭଳି ଆଳୁ ବି ମାଟି ତଳେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଳୁଟା କ'ଣ ଗଛର ମୂଳ? ନା କେବେ ନୁହେଁ। ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ କି ଆଳୁ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଅଂଶ। ଆଳୁ ପରି ଅଦା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆମର ହେଲା ବାଇଗଣ କାକୁଡ଼ି ଟମାଟୋ ଲଙ୍କା ଏସବୁ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦର ଫଳ ଅଂଶ। ସେହିପରି ଆମେ ଖାଉଥିବା ଫୁଲକୋବି କଖାରୁ ଫୁଲ ଏସବୁ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ ଅଂଶ। ଏବଂ ବନ୍ଧାକୋବି କ'ଣ ହେଇଥିବ? ବନ୍ଧାକୋବି ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର। ସେହିପରି ଆମେ ଯେଉଁ ଶାଗ ଖାଉଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାଗ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଷେଇରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଅଂଶ। ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଖାଇବା ରୁଚି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଯାହା ଖାଉ ତାହା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ଦେବା ସେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଗାଈର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଘାସ ପରିବା ଚୋପା କିମ୍ବା ତୋରାଣି ପିଏ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମିଷ ଦେବା
सेहीपरि बाघ सिंह आदि प्राणी को जदि आम गछर पत्र किंबा घास खाइबाकू देबा सेमाने कोन खाइबे सेमानकू निहाती भाव में मांस ही दरकार किंतु आम जदि बिराड़ी उदाहरण नेबा बिराड़ी क्षीर भी पीए आओ माछ भी खाए आम जानले जे केतेक प्राणी निजर खाद्य पाई संपूर्ण भाव में उद्भिद उपर निर्भर करथांती तो केतेक प्राणी संपूर्ण भाव में प्राणी उपर निर्भर करती तो केतेक प्राणी उभय उद्भिद और प्राणीजात खाद्य खाए प्राणी मानकु तांकर खाइबा रुचि अनुଯାୟୀ तीन भाग में विभक्त सेगुड़िक है शाकाहारी मांसाशी और सर्वाहारी जो प्राणी निज खाद्य पाई संपूर्ण भाव में उद्भिद उपर निर्भर करती से हेले शाकाहारी उदाहरण स्वरूप गाई गोरु छेली हरिण और हाथी सेहीपरि जो प्राणी निजर खाद्य पाई संपूर्ण भाव में प्राणी उपर निर्भर करती यथा अन्य प्राणीर मांस खाई से मांसाशी प्राणी उदाहरण स्वरूप बाघ और सिंह सेहीपरि जो प्राणी उभय उद्भिद और प्राणी उपर निजर खाद्य पाई निर्भर करती से आम सर्वाहारी कही उदाहरण स्वरूप मनीष कुकुर बिराड़ी इत्यादि।